ସହସ୍ରେକ ହସ୍ତିର ବଳ ଯାର ପାଖରେ ଥିଲା କାଳ କୂଟ ବିଷ ଭଳି ବିଷକୁ ପିଇ ଦେଇ ପୁଣି ମାରିଦେଲା ମହାରାଜ ଇଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପୁତନା ଭଳି ବୀରାଙ୍ଗନାକୁ ନିହତ କରିଅଛି। ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଇଛି ପ୍ରାଣ ସକ୍ରାଜିତ କିଏ ଜୀବ ମଥୁରାର ଗୋପ ନିହତ କରି ଆସିବ ସେମିତି ଭାଇ ଆପଣ ପରା ବୀର ବିପୁଳ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରଣ ହୋଇବି କେବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି ସେହି ଶରବୀରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଏ ଆଦେଶ ଛୁଟି ଯିବେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ ନିହତ କରିବେ ସେମିତି ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ଏବେ ନଗର ହସ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯାଆନ୍ତୁ ଶରବୀର ବିନାଶ କରି ଆସିବେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଅକଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ ଏଇ ବୀର କଂସାସୁର। ମହାରାଜ କଂସାସୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ମଥୁରାର लज्जित परंतु राजा आदेश पालन करवा मोहरी कर्तव्य मु केवल मोर कर्तव्य
정말 덕들어 নেইছি বলে চাইতে দিবে এটা সব দিবি? সেটা 그렇지만 বলরামকে আসুছিবে তোমরা সুমেলি ভাইকো कदारस महाराज महामंत्री कैसे हंसते महामंत्री कैसे महाराज में क्या हो कौन है ना तुम्हारो श्री बलराम को हंसकर श्री मृत्यु रहित महाराज ये महामंत्री चादर मुष्टि को छुट्टी दो इधर मदर से मिली भाई यथावश महाराज गत रात्रि देखिले प्रसन्न से स्वप्न से चक्रधारी विष्णु जन्म छथि नम तत्व प्रकृति धरी मते क्षमा करि दियन्तु प्रभु तत्व कंसासुर कथारे पड़ी केते जे कटुकता करिछि तुम जुगे जुगे प्रति जन्म धर्म रक्षा पाई नहीं छ जन्म प्रभु हे चक्रधारी मन तुम क्षमा कर दिया प्रभु वाह बारी सत्य जीतो ओहोरी पाखरे ओ सत्कुरो पोछो कुतो चक्रत करियो त्रिपुरा जगत साचरमहे को पाखरे जत को करो की प्रार्थना पाए मते छाड़ी देबे वो सब पाए শুটিং করছে দি କାରଣ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ଲଢ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ରେ କୃଷ୍ଣ জয় শ্রীরাম
কৃষ্ণ